এটা লাইফর গণেশ পূজা হচ্ছে দেখি পারবো এটা और केंदा डेकोरेशन करेछन जे और वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर नब बेल आइकन के दबाटा नहीं भूलबे हो सबको स्वागत करछे एबीएस ब्लॉग तरफ गणेश पूजार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा एटे देखि पारबो हरिजन पड़ारे पिला माने एंता गणेश पूजार आयोजन करछन और डेकोरेशन भीतर के देखो एंता डेकोरेशन करछन एटे देखि पारबो बाहर गणेश पूजार जेन करछन तार टिके बाहर चौकी मन पका पटाखट पका এটা উপর পড়ার এটা গণেশ পূজা করছন দেখি পারবো তা মানে আর মিনিমাম আমার গাঁরে তলপড়ারে গুটে উপর পড়ারে গুটে হরিজন পড়ারে গুটে আর লাই পড়ারে গুটে হচ্ছে এটা এন্ডা ডেকোরেশন করছন দেখি পারবো তা মানে এটা দিনে ଥିଲା আর সব জোগাড় জুগড়ি করি এটা কিনি করছন सब किसी जुगाड़ करछन पंखा भी नी चलते पंखा चलेछन और तलपरा गणेश पूजा करछन देखि पारबो ई वर्ष 2024 रे ई 2024 रे 5 जगह हमार गणेश पूजा होजे आरो वर्ष भी होतला एटा गणेश के न स्टेज बनेछन रखबे और देखि पारबो एटा गणेश महाप्रभु और भीतर